राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी।
बलदेवा सुभद्रा मैया सुदर्शना जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा मैया जय निताई गौरंगो निताई गौरंगो निताई गौरंगो निताई गौरंगो जय निताई गौरांगो निताई गौरांगो निताई गौरांगो जय निताई निताई गौर गौरांगो हरि बोल 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। कीर्तन करिया। आज्ञा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। बनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी नीति नीति कर माखन चोरी गोपी मनहारी। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे गाओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय बोलो श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ମୋର ଭଏସ ଆସୁଛି ଠିକ ରେ? हाँ आसुची आज्ञा आसुची। Yes। हरे कृष्ण ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇସ୍କନ ବାଙ୍ଗାଲୋର ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଭାଗବତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଭାଗବତମ କ୍ଲାସକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ॐ ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं
साग्रजातं सहगना रघुनाथानित्वं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखामितस्य नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोप्यकांत राधकांत नमस्तुते तप्त कांचने गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गुरुदिश नमः नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतसेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिके। हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद दशम अध्याय श्लोक संख्या 19 सप्तमो मुख्य सर्गस्तु षड्विधस्तु तुसांच वनस्पति औषधिलता कृत्सारा विरुद्धो द्रुमा हरे कृष्ण अनुवाद स्थावर मानकर जो सृष्टि ताहा सप्तम सृष्टि यह 6 प्रकार यथा वनस्पति अर्थात पुष्प बिना फलवान वृक्ष औषधि अर्थात जो सबु वृक्ष फल पाचिले मरी जाए लता जो माने आरोहण अपेक्षा करती टक्सार माने बेणु वृक्षादि विरुद्ध यह एक प्रकार लता हेतु आरोहण निमित्त आश्रय अपेक्षा करती नाही एवं द्रुम जो वृक्षगण पुष्प धारण करी फलवान होती एही परि भावरे ए सप्तम सृष्टि 6 प्रकार हरे कृष्ण प्रभु जी फूल सांगे फल हरे कृष्ण प्रभु जी कौन है तो एठारे आमे देखुचंती तृतीय स्कंदर दशम अध्याय आमे देखुचंती कि महात्मा विदुर मैत्रेय ऋषि को प्रश्न करछंती किपरि कि भगवान एई भौतिक सृष्टि को तैयारी करंती एवं मैत्रेय ऋषि या कहउछंती कि दुई प्रकार सृष्टि हिता है टिके पूर्वरु हम मु कहउछि टिके तो दुई प्रकार सृष्टि गोटे होची स्वर्ग स्वर्ग आउ होची द्वितीय सृष्टि होची विसर्ग स्वर्ग जहाँ को भगवान सृष्टि करती एवं विसर्ग जहाँ को ब्रह्मा जी सृष्टि करती और स्वर्ग जोटा कि भगवान सृष्टि करती ताहा 9टी अवस्था रे होई थाए बा 9 प्रकार अटे
ଏବଂ ଏଥି ମଧ୍ୟ 6ଟି ଅବସ୍ଥା ଆମେ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଦେବଦତ୍ତ ପ୍ରଭୁଜୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ଆଉ ଯାହାକି ଯୋଉ 6ଟି ଅବସ୍ଥାରେ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି କଣ ନା, ଯାହାକି ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ମହତ୍ତତ୍ଵ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା 3 ଗୁଣର କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ଏଇ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଜଗତ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହଉଛି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଅହଙ୍କାର, ଆଉ ଏଇ ମହତ୍ତତ୍ଵର ପ୍ରଭାବରେ ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି ନା ଭୌତିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ଯୋଉ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଏବଂ ଏହାପରେ ଚତୁର୍ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେବତା ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାକି ଚତୁର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ଅଟେ ଭଗବାନଙ୍କର। ପଞ୍ଚମରେ ମନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଷଷ୍ଠରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ମାୟା ଶକ୍ତି ବା ମୋହିନୀ ଶକ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଅବିଦ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି କରିଥାଏ ଆମ ମାନଙ୍କ ଠାରେ, ଯାହାକୁ ମହାମାୟା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଜୀବ କଣ କରେ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉ ବିମୁଖ ହୋଇକି ସେ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଚାଲି ଆସିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ଶକ୍ତି ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଅବିଦ୍ୟା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେ କଣ କରେ ନା ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ବା ଏ ଯୋଉ ମାୟା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସେ କଣ କରେ ଭୌତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସେ ଲିପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ନିଜକୁ ଶରୀର ବୋଲି ଭାବେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ବୋଲି ଭାବେ। ତ ଏହି ପ୍ରକାର 6 ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ମୈତ୍ରେୟ ଋଷି କହିଲେ କି ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିଲେ କି 3 ପ୍ରକାର ପ୍ରଳୟ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଳୟ ହଉଛି କଣ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ଯୋଉ 100 ବର୍ଷ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାକୁ ଯୋଉ ମହାପ୍ରଳୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୁଡିକରେ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ। ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କଣ କରନ୍ତି ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯାହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରଳୟ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ତୃତୀୟ ପ୍ରଳୟ। ଏବଂ ଯୋଉ 6 ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଯାହାକି ଭଗବାନଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ହୋଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏହାପରେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କୁ ଯାହା ସେବା ମିଳିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସପ୍ତମ ସୃଷ୍ଟି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ପୂର୍ବ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ। ଏଇ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଭି କମଳରୁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ପ୍ରକଟ ହଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ନିଜ ପରି ସିଏ କଣ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ନିଜେ ପରି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ସେଇପରି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଏହା ଆମକୁ ଜଣାଯାଏ କି ପ୍ରତୀତ ହୁଏ ଏପରି କି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯେପରି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ରାମ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ଦେଖିବା ଆମକୁ ଲାଗିବ କି ହନୁମାନ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ବେଳେ ବେଳେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଲୀଳାରେ ନିଜ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଏପରି ଜଣାଯାଏ, ଆମକୁ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ। ତ ସେଇପରି ଯେପରି ପିତା ତାର ପୁତ୍ରକୁ ଅଧିକ ସଫଳ ହେବାର ଦେଖିକି ଯେପରି ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଏ, ଭଗବାନ ସେଇପରି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେପରି ଏଠାରେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ସୃଷ୍ଟିର ସୃଜନୀ କ୍ରିୟା ବା ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପରି ଶକ୍ତି ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଜୀ। ତାହା ଆମେ ଦେଖିଲେ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ କି ଯୋଉଟା କି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ହରିମେଧସ ଲୀଳାଏ ହରିମେଧସ, ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଯୋଉ ହୁଏ ପାଖାପାଖି ହରି
मेधस पाखपाखि हरि भगवान जो भगवान को परि सृष्टि ब्रह्मा जी करिया को सक्षम होती हरि मेधस माने भगवान कर हरि हरिंकर जो भगवान हरि कौन करती ना ब्रह्मा जी को सही परी बुद्धि सही परी शक्ति प्रदान करती जहाद्वारा से यही सृजन क्रिया को संपादन करें एवं भगवान प्रथम सृष्टि तैयारी करती एवं यहाँ पर ब्रह्मा जी यहाँ करती एवं यहाँ पर हमें देखिया कि सप्तम सृष्टि मैत्री ऋषि कहते सप्तम सप्तम मुख्य सर्ग जो सप्तम सृष्टि हूँ कौन न षट विधस्त्व विधस्तस्तु संग च यह षट जो छ प्रकार जो षट विधस्तस्तु संग तुस्तंग एठारे कौन कहते तुस्था संग जो स्थावर माने अछंती जो छ प्रकार स्थावर से कथा कहुई जो जीव माने स्थिर अटंती जो माने स्थावर श्रेणी अटंती जो माने चली पारंती नहीं स्थायी अटंती से सप्तम सप्तम प्रकार सृष्टि अटे भगवान ये जो ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि हुए ताहा मैत्री ऋषि एठारे कहउचंती सेमाने होचंती कौन ना वनस्पति औषधि लता तोक्सार विरुधो द्रुमा वनस्पति वनस्पति होची कौन जहाँकि बिना पुष्परे फल धारण करथिबा वृक्ष औषधि जो वृक्ष तार फल पाचिया पर्यंत से कौन है बंची रहे एवं तापरे से मृत्यु तार मृत्यु हो जाए लता जहाँकि कौन जिनस को आश्रय करके से बढ़े और तोक्सार जो जो वृक्ष रे शाखा प्रशाख मान थाए विरोध विरुद्धो जो लता काहू आश्रय न करके बढ़े से आपे आपे से बढ़ी चले कौन से आश्रय नथिले से बढ़ी चले एवं द्रुमा तो जो वृक्ष फल पुष्प पुष्प फल धारण करता है तो ये देखा गले ये छ प्रकार वृक्ष विषय एठारे मैत्री ऋषि कहउचंती एवं एटा हूँ सप्तम सृष्टि यही जीव माने होचंती कौन ये जो स्थावर श्रेणी जीव माने होचंती भगवान सप्तम सृष्टि अटंती तो ये वृक्ष मान किपरि स्वभाव होता है हमें परवर्ती श्लोक जानिबा हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण श्लोक संख्या 20 उत्स्रोत सप्तम प्रायाम अंत स्पर्शा विशेषण हरे कृष्ण ये समस्त वृक्ष लतादि स्थावर आहारार्थे ऊर्ध्व को संचरणशील अव्यक्त चैतन्य अंतर स्पर्श ज्ञान विशिष्ट एवं अव्यवस्थित परिणामादि भेदरे अनेक प्रकार हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण तो एठारे मैत्री ऋषि कहउचंती स्थावर जो स्थावर श्रेणी जीव माने जो छ प्रकार वृक्ष लता गुड़ी आम देखिले से विषय कहउचंती से स्वभाव किपरि तो उत्स्रोत तम प्राय जो तो ये जो स्थावर श्रेणी जीव माने तम प्राय कौन कहुई से आहार अर्थ ऊर्ध्व को संचरण करते एवं तम प्राय तम माने कौन ना तम गुणी अटंती माने प्रायतः तम गुणी अटंती एमाने कौन से कौन चैतन्यहीन प्राय चैतन्यहीन अटंती जहाँकि से कौन प्रकार ज्ञान न था एवं अंतस्पर्श विशेषण तो एवं एमानकर केवल कौन अंतस्पर्श केवल जो स्पर्श ज्ञान एम थाए मैंने केवल स्पर्श भावना को बुझीपारती एवं एमान को स्पर्श द्वारा एमान को कष्ट हुए आउ आराम भी लगे ये छ प्रकार जो वृक्ष लता आम देखिले जो माने कि सप्तम सृष्टि अटंती तो एमान मध्य कौन प्रकार चेतना न था से कही तमह प्राय से तमगुणी होता एवं संपूर्ण अंधकार रे थांती एमानकर कौन चेतना न था वृक्ष राजी मानकर एवं से
କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିବାର ତାଙ୍କ ଠାରେ ଶକ୍ତି ନଥାଏ। କେବଳ ସ୍ପର୍ଶ ଜ୍ଞାନ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଥାଏ। କି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି କି ମତେ କିଏ ଛୁଇଁଲା ବୋଲି। ତ ଏହା ଛଡା ଏମାନଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ଜାଣିବାର ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ, ଶକ୍ତି ନଥାଏ। ଯେପରି ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଲାଜକୁଳି ଲତା, ତାକୁ ଛୁଇଁଦେଲେ ସେ ଝାଉଁଳିଯାଏ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଲତା ଶ୍ରେଣୀର ବା ବୃକ୍ଷ ଶ୍ରେଣୀର ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସ୍ପର୍ଶ ଜ୍ଞାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଥାଏ। ଆଉ କେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଗଛ, କୌଣସି ବଡ ଗଛକୁ କାଟୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି, କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛି ସେ ଗଛ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଥାନ୍ତି। ସ୍ଥାବର ଶ୍ରେଣୀର ଯୋଉ 6 ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷ ଆଉ ଲତା ଅଛନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 21। ତିରଶ୍ଚାମ୍ ଅଷ୍ଟମ ସର୍ଗମ୍ ଷୋଷ୍ଟାବିଂଶଦ୍ ବିଧೋ ମତମ୍ ଅବିଦो ଭୂରିତମସୋ ଘ୍ରାଣଜ୍ଞ ହୃଦବେଦିନମ୍। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଅନୁବାଦ। ତିର୍ଯ୍ୟକ୍ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଅଷ୍ଟମ ସୃଷ୍ଟି ଅଟେ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ 28 ପ୍ରକାର ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଜ୍ଞ, ଭବିଷ୍ୟତ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ଆହାରାଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ କେବଳ ତତ୍ପର। ସେମାନେ କେବଳ ଘ୍ରାଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଲଷିତ ବସ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଦୀର୍ଘାନୁସନ୍ଧାନ ଶୂନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ଏଠାରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି? ତିରଶ୍ଚାମ୍ ଅଷ୍ଟମ ସର୍ଗ, ଯୋଉ ଅଷ୍ଟମ, ଏଠାରେ ମୈତ୍ରେୟ ଋଷି କହୁଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅଷ୍ଟବିଂଶତ୍ ବିଧୁ ମତଃ, ଅଷ୍ଟବିଂଶତ୍ ମାନେ 28, ବିଂଶ ମାନେ 20 ଆଉ ଅଷ୍ଟ ମାନେ କଣ 28 ଯୋଉ ବିଧୁ ମତଃ 28 ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ କଣ ନା ଅବିଦୋ, ଏମାନଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟା ନଥାଏ, ଏମାନଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ଏବଂ ଭୂରି ତମସଃ, ଭୂରି ତମସ, ଯୋଉ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତମଗୁଣ, ତମ ଗୁଣୀ ବା ତମ ଗୁଣାଚ୍ଛନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତମ ଗୁଣରେ ଏମାନେ ଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଘ୍ରାଣଜ୍ଞ ହୃଦେ ବେଦିନଃ, ଏମାନେ କେବଳ ଘ୍ରାଣ, ଯୋଉ ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ବା ଶୁଙ୍ଘିବାର ଶକ୍ତି, ଆଘ୍ରାଣ ଦ୍ଵାରା ବା ଶୁଙ୍ଘି କରି ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ପଦାର୍ଥ ମାନଙ୍କୁ, ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ପଶୁ, ସେମାନେ କେବଳ ଶୁଙ୍ଘିକି ଏଟା କି ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ହୃଦି ଅବେଦୀନଃ, ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବେଦନା ନଥାଏ ବା ଭାବନା ନଥାଏ। ତ ଏହିପରି ଯୋଉ 28 ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୈତ୍ରେୟ ଋଷି ଏଠାରେ ଏହିପରି ପଶୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ 28 ପ୍ରକାର ପଶୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପଶୁ ଯୋନିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବନା ନଥାଏ। ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆମେ ଯେପରି ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପତି ପତ୍ନୀ, ପିତା ମାତା, ଏସବୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥାଏ। ସେ ବଡ ହେବା କ୍ଷଣି ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୁଝିବାର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନଥାଏ, କି ମୁଁ କାହାଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି କଣ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିପାରେ, ମୁଁ ଆଜି କଣ କରିବି, କାଲି କଣ କରିବି, ତ ସେମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଚିନ୍ତା ନଥାଏ। ତ କେବଳ ସେମାନେ ଆହାର ଆଉ ନିଦ୍ରା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି, କିପରି ଆହାର ମିଳିବ ଏବଂ କେତେବେଳେ ସେ ନିଦ୍ରା ଯିବେ। ଆଉ ସେମାନେ କେବଳ ଆଘ୍ରାଣ, ଯୋଉ ଘ୍ରାଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବା ଶୁଙ୍ଘି କରି ସେମାନେ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଠିକ ଭାବରେ। ତ କେବଳ ଭୋଜନ ଆଉ ଶୟନ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଥାଏ। ସେମାନେ ଥାନ୍ତି, ଯେପରି ବାଘ, ହାତୀ, ଏମାନେ ସବୁ ଭୋଜନ ଆଉ ଶୟନ ହେଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସେମାନେ
निजर पोषा मानि जाती बाघ तो देखिया बोले आम देखुं कि अन्य माने किए पशु को जहाँ किसी कुकुर हो कौन प्रकार पशु को जी आहार देला ताले सी तार ही जाउची बस तार पोषा मानि जाउची तो से भाव में देखा गले केवल यही आहार और शयन व्यवस्था थिले से माने खुशी रहती एवं एमानकर कौन भाविबार कौन ये न था कौन भाविबार शक्ति न था तो एमाने 28 प्रकार जीव अटंती से विषय एठारे मैत्रेय ऋषि कहते महात्मा विदुर को। हरे कृष्ण प्रभु जी आम ये रखा प्रभु जी आज हरे कृष्ण आज रखियो हरे कृष्ण ठीक अछि वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण समस्त को तीन तरह हरे कृष्ण करिबा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी वंदे मातरम। हरे कृष्ण।